Bonds. Live na ba ako? Mga live na to. Isa lang? Oy, kung pakagina nyo. Game na, ma'am. Ma'am, game na. Hinga yan, G. Hinga na sa puwet. Tagal huminga ng... Sino pa kulang? Sino pa kulang? Sino pa ba kulang? Shoutout. Shoutout. Live na yan? Senate. Shoutout kay Pump ng Senate. Only pump, only pump. Only pump. Hindi na tumitigas yan eh. Na, nag-uusap na mga boss. Nag-uusap na kung anong gagawin. Ayun na. Shout out. Pangalay pala to. Pangalay pala pag walang hawakan. May hawakan ba to? Shoutout kay Pam. Hinga lang pwede si Pam. Eh yun. Kay Pop. Kay Pop Pew. Dapat may stand ka. Wala nga eh. Wala nga. Kasi yung stand mo. Di ba nasa yung stand? Eh, nakatayo. Nasa... Ako literal, nakastand. Ano, nagpapalaki na. Okay lang. Bakit ganun ka lang? Ganyan lang, steady. Para matigas. Pampalakas ng shoulder. Naghanap ako magandang angle eh, para pag naglaro na sila eh. Yun, tsaka tumatambling minsan. Si Pop din gago. Gago, yung bang umiikot, si Pop naghahambok. Kami, ano, bansi yung mga cameraman naman maglalaban. Kami natin 1,079 natin. Palagoy natin. Shoutout, 67 viewers. Dami na. Hinihintay na lang yung mga players. Kabilayo. Ako 0.5 ba? Okay na, pulo na yung court.
Senate Phase 1 court po. Hindi nakakapap dyan. Kalay na ako. Lahat may ano? Steady lang. Baka ako nagsya-shoutout. Shoutout sa'yo, Charlie. Charlie Maboy. Shoutout daw kay Lawrence. Opo, 2v2 po. Shoutout daw kay JJ tsaka Osel. Sino ang magkalaban? Si Aden. Sino yung kampi ni Aden? Mark. Si Mark. Mark. Mark na. Aden, Kelabang. Tapos si ano, ito si Duaso tsaka si Breton sa Caloocan. Atin sa kasi Mark. Mark? Mark ba? Mark. Sino kampi niya? Shoutout daw, boss. Excuse nga, Jansen. Purong ako na. Salita ka naman dyan sa. Wala pa eh. Wala pa nagpapa-shoutout eh. Shoutout, 113 viewers. Dami. Dami din, 100k. Oo. 100k viewers. Ha? Nagsha-shoutout lang ako. Boss Ponti. Shoutout sa mga Shoutout kay Estong. Ano yan? Shoutout. Iinga sa puwet yung kalaban. Nabagal yung leg mo eh. Isang oras pa magmagsimula. Ngalay na ako, boss. Shoutout po kay ano to? Anong basa dyan? Dan? Hinihintay na lang yung kalaban ng dalawa eh. Yung kakampi ni Aden. Shoutout kay Jacob Pascual, pinaka-loyal sa Senate. Duty daw. Sa mga gusto manood, pumunta lang sa Senate 1. Senate 2, face covered court. Shoutout Alonso team. Shoutout daw sa Alonso team. Ha? Pasok daw si Jacob. Mami, oh, ay si ano, si Papa Yus. Subscribe na kayo sa Tibon. Shoutout, ano, Santa Cruz Community Chapter. Like ko and share. Like and share nyo na, boss, para dumaming viewers. Mamimili kami ng 10 koto. Mamimili kami ng 10 lucky winners ng ano. Ibabump-bump namin. Sabi ko napagod yung guide. Isang oras na natin magsimula. Hala ko. Kami na. Ay, ikaw na. Hindi, ganyan lang. Nangalay nga dito eh. Shoutout na Sinto, ano? Dulo. Standby. Sino yun? Ba't punta mo yung mga player? Ay, pa-shoutout tayo kay Ana. Disyembre. Pwede ba yun? Pa-shoutout kay Ana. Pwede daw ba magpa-shoutout sa live ni Ortex? Siyempre. Magpa-shoutout? Tama ba? Sa shoutout niya lang. Parang mag-hi lang sa vlog. Sabi mo, ay, baka daw pwede magpa-shoutout si Boss Ortex sa live niya. Lalapit agad yan. Sabi mo, libre mo. Siyempre. Ulo. Ayun, lagi mo kasama yan eh. Lagyan mo. Doy na, para ano? Engagement.
Pa-wash out kay Potpot, sabi. Wash out. Oo. Sino to? Si Arlo Bautista. Bastos ng kamay. Interviewin mo tol yung player. Loko. Ano masabi niya sa kalaban nila? Sir. Boss, sino unang hinga sa puwet? Ganyan yung ano. Louis Vuitton. In the zone hoops. Shout out po. Pero Alexis nata niyan, Joe. Joe Patrick. Andito na po yung kakampi na lang. Joe. Di ba ba yun? Boss. Kapita mo kasi. Shout out. Sino unang hinga sa puwet? Hugot na ako. Kumusta na kayo? Andito na boss, yung yung kakampi na lang ni Aden daw yung wala. Shoutout kay Brady, laging lasing. Inabot ng 7 a.m. Tama na mo nakaka-warm up, baka maubos yung mga. Kapagod. Ba naglaro na wala nang tira? Shoutout kay Nubla yan, no? Si Nubla. Nang si... 15 years na yan dyan. Walang may dito eh. TCX pa naman yun. Nakatawag? Ano ba? Buti lupa. Bago may mga yung sana. 155 viewers na boss. Youngstown. Share nyo para mas marami makapanood. Interviewin mo na tol. Hello ka, interviewin mo. Sino nga? Hindi ko kakakilala yun eh. Diba? Mga comment. Go. Hindi. Reply mo lang yung mga nakaka. Kikiling. Ayun si Kiling mo. Saan? Saan? Ayun naman si Kiling. Di ba si Kiling yan? Yung naka-blue. Naka-sombrero. Tigala. Di ba gab din yun? Kiling. Oo, tama. Si Kiling TV. Di ba yan yan? Papain naman si Powder mamaya. Asphalt, ano yan? Gombuus din daw ba to? Yung mga player mo, G? Solid yan. Solid yan, boss. Ano yan? Player yan ng ano? Ito, player ng Kalo. Ito. PCL. Kalo. Player to. Nadiwaso. Ano ba ito? Anong lugar yun? Brixton yata yan. Uy, thank you sa 10 stars, oh. Ay, salamat sa nag-send ng ano. Star ba yan? Oo nga, no? Oh, 10 stars. Salamat sa 10 stars, boss. Ano yan? Hindi siya Dakit Varsity, boss. May gout lang daw. Ano ka? Pusa-pusa ka. 200 viewers na, sir. Pa-shoutout. Jacob, nasan ka, Jacob? Tutok mo nga kay Bump, boss. Oh, overtime ka na. Nasa gilid pa eh. Nagdi-meeting Tutok mo nga pa kay sila eh. Bump, boss. Mamaya, boss. Iyan na natin dyan. Asan ba si Bump? Asan ba si Bump? Nagdi-meeting pa ata sila eh. Nandito na si Bump kanina, di ba? Nandun sa likod. Nandun si Bump eh, sa kabila eh. Ito yung mga... Si Bump. Si Bob the Builder. J. Mateo Flores, shoutout. Ayan na, lapit na, konti na lang. And 2v2. Puno na ang Senate. Dami pang dumadating. Shoutout kay Potpot. Salamat. Pa-share na rin Idol J Mateo yung live. Gusto nila makita si Adin, boss. Di Asa? siya nagka-transform. Ayan, boss, oh. Asuhin mo. Asuhin mo. Nagka-transform yan, mamaya pa. Mamaya malalaman ko sino hinga sa puwet. Sino kalaban ni Bounce na ako man? Hala ka. Si RJ. Si Bump Bump.
Kailangan pala makagalaw-galaw dito, no? Oo. Ikot yan, boss. Ikaw inan na yan, no? Tinahawak sana yung G. Pero pag may dumating, pwede naman ako magpapalit. Oo. 2K kilabang. Yung Gcash na lang, boss. 0963-496. Banayad play. Punta kayo dito para magkasihan kayo dito. Para safe yung para iwas tapa tayo. Mahirap pag Gcash lang baka ialo kayo. Istapa kayo diyan. Hindi nila Pa-shoutout kay Duaso. Boss, ito ba yan? Nagsushooting, boss. Mamaya iyan na namin. Ilalagay namin Gcash namin dyan. Ayan na. Pag kay Tito ako. Di pwede bang mag-shoutout sa dito, Jake? guys! Si Angelo. Okay. Tanong si Oji kung pwede. Nangalan. Shoutout siya. Ano? Ayan na. Ito na sila, Bam. Ayan. Sila, Bam. Sila, Bam. Ayan na. Shoutout kay Kuya Jao. Shoutout Founder Bry. Ayan na. Si Zach. Gawa sa buhok. Grabe huminga sa puwet yung Jacob. Shoutout kay Sir Ed. Ito po, kasama nag-uusap na po sila. Pero Si Bam Bam, shoutout. bawal pa i-preview. At Kapit ka na doon, boss. Pero kay OG, G pa, shoutout. G, ng mga- pwede shoutout G. G, pwede shoutout. Sino yung mag-shoutout? Nag-meeting pa yata sila. Mamaya. Pambakan ni Bam Tumbukan. Ayun na, sumisigip na, boss. Palapit na sila ng palapit. Ayun o. Ayun, nag-uusap pa kasi. Ayun na. Oh. Ayun na. Shoutout Jonathan Nabalta. Idol, pwedeng mag-shoutout ka rito, Idol. Kay boss. Kay boss. Idol. Yan. Kaldagan na, boss. Sino? Magkaalaman na kung sino hinga sa puwet. Ayan, nagwa-warm up na yung mga guys. Potongan mo si Jordan. Boss, pasensya na yung makakaldag ko kasi makakaldag ako ba nagbibideo ba pang! Pa-shoutout Lods. Shoutout sa'yo Joshua Felix. Tsaka Arian. Yan na, si Aden ba to? O yan si Harap ko Aden. sa'yo, cameraman naman. Wag, baka may love sila boss. Tapos pagkagarang kagat labi. First pa. 1v1 and Chablo. Banse ata, ayun ka na mangyayari. Lumapit talaga kami. Ay, sorry. Uy, Peter. Ano ako cameraman ako eh. Pangangaldag nga ako eh. Shoutout daw kay John tsaka kay Alice. Nagkakapos na ano pa lang yata. Nag-uusap. Warm up muna, kakarating lang eh. Charles Flores, shoutout. May trangkaso ata si Daniel. Shoutout daw Lawrence kay Maliit lang. Shoutout Landro, Bertos.
Hala ka, Kurt versus Johnson. Ito ba yung kampi ni Aden? Ba yung kampi ni Aden, yung kalbo? Sino dyan? Ah, okay, okay. Hindi ko alam. Looking for kasuntuhan dito sa comment. Boss, huwag kayo mag-aaway-aaway dyan. Pa-shoutout kay December. Pa-shoutout daw si Colin. Sino man yun. Yung motor ko, nice ko. Eto si Pop versus Bump. Ayan, nag-warm up na. Shoutout po kay Baby Lego. Remind nyo sa score, no? Para ma-announce ko rin yung score. No? Lamang na 10. Ganun. Para may ano, i-announce natin yung score. Shoutout sa bebe ko dyan, nandyan, Colin. Colin, nasan ka? Ha? May nagpapa-shoutout sa'yo. Si El Pablo. Pa-shoutout, boss. Kay... May kausap, boss eh. Mamaya. Senate 1 po. Senate Phase 1 Court. Ayan, nag-warm up na sila Aden. Yung kabila, yung players. Higa pa ako. Shoutout kay boss. Shoutout Trey Piñoco. Nasaan ka na? Hanap ka na ni Lipang Hi. Si Jaja Colin. Jaja babasa dyan. Pasang ka na. Sorry. Yung line ko. Grabe, punong-puno na yung court. Shoutout kay King. Dapat may 1v1 sa mga player ng autoplay. De 1v1 kami ng ano. Kami Dapat sabay-sabay ka daw sila. 1v1 kami ng camera ni Bam. Cameraman ni Bam. Videohan kami. Mag-videohan kami. Kasi may camera. Shoutout kay... Oy, tinamuran kung sino ka man. Shoutout, Ray Pinyo. Mag-shot tayo yun eh. Si Ray Pinyo ko, tsaka si ano eh. Tinamuran. Padjak All. Shoutout sa Padjak All. Hindi, binasa ko lang pa isa-isa. Gina Hole. Boss, wholesome lang tayo dito, boss. Walang ano, bastos.
Yan na, nagwa-warm up na mga boss. Lapit na. Shoutout ka. Ha? Ano yun? Yan na. Yan na si Bump. Yan na si Bump. Gusto nyo yung bola? May balit. Ito naman. Hindi kaya tayo mapawin. Ano? Shoutout sa 400 viewers. Shoutout po kay Initman. Wala na yun, si Initman. Tapos na yun. Anong plate number ng mapaalis? May nag-shoutout, di daw makalabas. Di daw makalabas eh. Boss, yung pa-send na nga na dito plate number para may paurong. Joshua Salvador, shoutout sa'yo. Pa-shoutout daw kay Alvin Cordero, sabi ni Edison Beltran Jr. Mga motor, sang bahay nyo? Ha? Kila Carlos Alejo, sino yun? Taga saan yun? Sabi yung comment ni Kuya Jacob. Kasaan? Papunta na yung bus. Wala, hindi lumalabas. Shoutout Gabe Owners, Ball Bastos Balls. Oo, wag kayo bastos. Ano lang, wholesome lang kayo. Load lang tayo kayo, Shoutout Gabe Owners, sabi ni Daniel Mendoza. Ang idol ko sa Phase 2. Ha? Hindi ko. Hindi naman. Shoutout daw kay Francis Rino Jr. Anong rule sa kanya lahat? Wait, all-counted tayo. Ito yung rules. Ito yung rules. Nag-uusap na sila. Shoutout daw sa Gerald Gamba. Pinaka-shooter sa Senate yan. Ayan, di-discuss ng rules. Effectiball, shoutout sa'yo, Effectiball. Shoutout Zyron. Oxmall. Comment kayo, tapos shoutout nyo. Shoutout. Wow. Bump daw. Yeah. John Marbella, shoutout sa'yo. Shoutout daw kay Jablo.
June Joaquin. Shoutout bilang mga Bisaya na. Usap pa kami? Usap kami? Ayan na, simula na. Shoutout, 600 viewers. Ayan, si Aden. Ito na, start na boss, start na. Shoutout Floyd Gabrilio, bump bump. Leg tama boss, ayan na. Boss Ed, ayan na, start na. Blay. Kain na, kain! Jimboy! 2,000 pa ako. JB, napalaban yung pera ko ah. Oo, napalaban na. 1-0. All one na score. All one na score. So Angat! 2-1. Lamang sila bump bump. Outside. Jow, kaya mo bola, Jow! All three! Five balls na, 5 balls! Wala ka na! Okay, alis mo mo! Balikan mo yung mga mo! Alis, 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 alis! Kaldagan na. Nice one! Yan, nice na, tama yan. Okay, spinning yun. Diyan, umangat ka! Umangat ako! Karamdam mo! Wala pa yan. Lapit, Joe!
Paul lang, Paul lang. Ayun, dyan, layo mo! Ano score? Ano score? Boss, ano score? Ano score? Ano score? Ano score? Ano? Ano score? 4-0 sa Paul! 3-2? 3. 4-0! Malipat mo! Kaya lang, inanis kung ilan na yung foul. Ano score ba? 3-2? Hoy, 4-0! 4. Sa foul yata? 4-2? Wala pang ball sila, Jow! Wala pang ball sila, Jow! Shoutout, 788 viewers. Ano score? 4-2? 4-2 lamang yung Caloocan. Wala pang ball! Hoy, Tagul, huwag ka makisali dyan! Tingnan mo, dito ka nang dito. Kaya lang, nagkakaguluhan sa score. Wait lang, nice score. Shoutout Pabico. Boss, idol. Ito yung idol ko sa ano eh. Calixte, si Teo Pabico. Shoutout po, Prof. SJDM daw. Ayan, game na. Uy! Jow, sumwitch ka, Jow! Ayaw naman! Jow, sumwitch ka! Ano score, G? Ano score? G. Ano score? All 4. All 4 ang score, all 4. 2-0 sa foul. 2-0 sa foul. 3-0 sa foul, all 4. Na. Tapos. Jow, huwag ka magpaipit! Switch! Tayo mo tayo! Five four. Yan, matigas talaga yan. Para mas maganda sa gitna. Ibat kaya ako sa gitna. 4-0 sa foul, 4-0. Oo. Makita lang. Sureball yung atin. Sino kayo? Hindi ko alam. Angela Marimbal. Shoutout daw. Foul. 5-0, ay 5-1. 5-1 sa foul. 5-1 daw sa foul. Anong score? Anong score kaya, Bre? 6-4? Lamang tayo? Foul. 6. Free throw na.
ito. Shooter yung atin, shooter. Outside. Malayo. Daya! Yan, moment daya! Ano yan? Dapat kanini. Wala. Ayan, isa pa. Paulit-ulit lang. Ang viewers sa ito, so. Marami. Six. 8-6 yung score. Kaya si atin. Ese din, ese. Gitna, Ray! Boss. Humihinga na sa puwet, boss. Uy. 9. Mas score ka ba? 9-5? 0-7 daw, 0-7. 0-7 daw ang score. 1-7? 1-7 daw ang score. 1-7. Sabadin.
Ating bola, tapit! Sige din, depensa na lang! Then, mo susumbot din. Mas matigas ka dyan, mas matigas ka dyan. Surbol guys, surbol. Ay, 1-8. Alaga sa lamang, ayun o. Sandali lang, Ray. Sandali lang, Ray. Uy! Time out daw, time out. Time out daw guys, time out. Pagod na daw. Ano na, game na, back to the ball game na. Tigas. Tuloy. Free throw, foul. Two nine G, 2-9. 2-9. Shoutout 800 viewers. 5 seconds na yun. 12-9 yung score. Ang score G? 3-0? 3-0 ang score, 3-0. May mga free throws kanina. Counted. 3-0 lamang sila, ano, bump. Pa din. 1-7-3 po. Ayan bola. Free throw. Three 0 pa rin, di ba? Ayos na! Nangyari. Gamis lang ako yun. Tinamaan yung set. Dito ka lang din pa naton. Dito ka lang din.
Tapos tatawanan niyo na si Aden. Kaya rin. Tapos tayo dyan kaya. Tapos tayo. Tinamaan sa mata si Aden. Labas lang gano'n. Kaya lang nagka-diskusyon na eh. Natamaan sa mata si Aden, natamaan si Mark. Kaya Bray, score? 3-0 pa rin. 3-0. Tusok sa mata. Accidental. Challenge lang. Talo kaya? 3. Ayan na. Nag-uusap pa. Zero, lamang banayad play. Sino bang... Ayan, okay. Okay ba sila? Hindi mo sadya. Ay ba? Iba ba? Usok yung mata ni ano eh. Kaya din eh. Shoutout sa 850 viewers. Wait lang, tingnan kung tuloy pa. At nangyari? Tabla? Ayaw na yata ni atin eh. Naling mat... Ayun pa. Paano yan? Dapat na oras doon. Nag-uusap pa yata mga idol kung paano magiging sistema ng laro. Kasi natusok. Shoutout, bungat. Ito na yung ano. Ito yung talagang live man namin. Tagal eh. So, tagal eh. Ano ba nangyari? Tusok sa mata si Aden. Mag-challenge. Natusok, boss. Nag-uusap pa dito, nag-uusap kung anong nangyayari. Nag-uusap pa yung mga bossing. Like tama. Bump. Ayaw ba?
Sino? Natamaan sa mata si Aden, boss. Eh, masakit yata eh. Nagkano? Pag-uusapan kung tuloy. Tinamaan sa mata si si Aden ba yun? Si Aden, tinamaan. Nandito pa, idol. Shout out Andre Sermillas. Tuloy yan. Yan na, tuloy yata. Yan na. Tangan, nag-uusap pa. Nag-uusap pa sila naman nila bump yata. Ayan. Oh, usag! Yan na. Back to the ball game. Tuloy ang laro, tuloy. Tuloy ang laro. Tuloy, G, tuloy. Boss, atras muna, atras. Boss, pwede pa siya. Boss, pwede magpa-shoutout, boss. Wala ibang sisigaw ng score ha. Yung nag-score lang para di makiluan. Boss, pwede shoutout, boss. Atras tayo. Brian Conrad, shoutout daw sa'yo, sabi ni Josh Green. Kaya lang, masikip pa. Punong-puno pa ng Dami pang tao eh, hindi pa umurong eh. Urungin nyo! Urong! Urong kayo! Urong! Wala nang laruan! Urungin nyo, Paul! Bas, urong konti! Urong konti! Wala na space! Urong konti! Ayan na, game na. Hey! Urong na! Boss, urong kayo. Urong konti. Ayaw pisan. Atas na lang. Urong kayo konti. Ayan na. Ay, ikaw na. Go. Take. Galing. Kaya na. Ayos na! Balikat ng dara! Free throw, guys. Asaw! Score ka. Pas. Papatas ka talaga.
Tumitira eh. Kapit mo na agad, Jaw. Titira yan, titira. Ang score, Gab? 4-1. 4-1? 4-1 ang score. Lamang sila bump. Ganda lang paasa. Short lang. Hey! Wow! Ha? Kumpiyansa, boss. Sure ball. 5-1 na, 5-1. 5-1. Pensa. Tama mo na, sige. Dikita mo, Jaw. Kaya, pikan nyo, kaya. Pikan nyo, kaya. Sige na, Kam. Sige na. Mabilis ka sa din. Sa Pitek, sa Ryan. Rebound. Dalawang bomba, ikot. Patay. 5-2. 5-2 ang score. Lamang sila bump. Disisiyete lang ba to? Time out daw, time out. 17 lang daw, boss. 17, no? 5-2. 5-2 ang score, lamang sila bump. Boss, shout out naman. Auto quick. 5-2 ang score, lamang pa rin sila, sila bump. 5-2, boss. 5-2. 5-2 ba? 5-2. 5-2 daw, 5-2 ang score. Okay, nalagay tayo sa bangko. Ay, prito pala, sorry. 5-3. 5-3, nag-free throw. 5-3 lang, pare. 5-3. Pakipagsabihan naman. 5-3 lang naman eh. 5-3 lang, 5-3. 5-3, nagkakaguluhan sa score, pero 5-3 daw ang score. 5-3. Ginugulo lang kayo yan. 5-3 lang, pare. 5-3 lang. Buwaso, okay na tayo. 5-3 lang naman talaga eh. 5-3 lang. Okay na natin. 5-3 lang naman talaga. Zero na lang, Suhin mo na agad. Ayan, suwi na daw. Lima pa lang. Tapos tayo dito. Lapit. Double screen. Lapit mo na. Ano tira mo? Show. Anong oras? Boss. Aso. Usahin Oh, mo. boss, 5-3 score, 5-3. Ay, tama ba? 5-3. 5-3. Tama. Lamang sila bump. Tumitira ah. Tigas sa likod. Ay na, uy. Tulak ko. Offensive ang tawag ni referee. Offensive ang hatol.
5-3, lawang pa rin yung sila bump. 1.2k viewers, shoutout sa inyo. Bumalik. Foul. Mismatch gamit. Rusty De Vera, shoutout daw, sabi ni Christian Inchola. Time. Free throw ulit guys, free throw. 5-3 pa rin ang score. Ano lang. 5-4, 5-4. Isa. Hanggang 17 lang, 5-4. Six-4. Namang sila bam, 6-4. Foul. 6-4. 6-4 ang score. Mark Anthony Nieva, shoutout daw, sabi ni Jerry Corio. Shoutout. 6-5. Shoutout, 1.2k viewers. Six five. Foul. Wala pang penalty. Pugnan mo. All. Foul. Teka lang. Isa pa. Nabuhan na kung penalty o hindi. Senate Phase 1. Shoutout Kalabaw, andyan. Sino yung Kalabaw? Glenn Jarin, shoutout out from Ghetto Boys. Mani. Apat eh. Mani pa lang. Ay, pumayag. Galing sa Nag-uusap pa. Olas, di ba? Olas po, kaso nag-ano, kung penalty o hindi, nag-bibilang ano ba eh. 1.2k. Olas, boss, olas. Kaso ano, foul. Na-foul si Aden. Penalty ang nilalaban. Pero hindi pa daw. Anim lang kasi walang bilang yung offensive. Senate, di daw counted daw Jerry Corio, shoutout daw, sabi ni Glenn Jarin. Teka lang ha, nagtatalo pa eh. Anim. Ayan, nagtatalo kung penalty o hindi. Sa video. Sa video nila ako. Sa video. Hoy, dapat tayo na lang. Nagtatalo pa, wait lang, nag-uusap pa. Kasto malo dyan, oh. Grabe si Bam Bam. Hindi ko rin na-track yung... Ayun, kaya ganito na lang. Para wala tayong
kami. Kung ayaw nyo kami patirahin, sabihin natin. Ito talaga boss. Penalty ba? Galing 5, tapos 2. Sim, all last boss, all last. Kasi nagkatalo kung penalty o hindi. Hindi nasundan kung ilan yung foul. Sabi sa kabila, hindi pa. Sabi naman nila, ano, penalty, kaya nagkatalo pa. Kailangan pa, nagkakasundo pa kung paano gagawin. Alonzo Ball Club, shoutout daw. Ano? Alonzo Ball Club. Gulo mo, KP. Paano usapan, G? Senate Phase 1. Senate. Sureball si ano, sureball yung Aden, kaya mabilis. Palitan lang ano. Tatalo pa eh, nagtatalo pa. Mike, ito, pretro ni Aden. Talo. Nag-uusap pa, nag-uusap. Ito Mac Gaming, shoutout daw sabi ni Boss Tristan Andrew. Shoutout daw kay Mike ng ano, Jimmy na. Tabla na, boss. Nagagalit na sila, boss. Ang tagal daw. Tagal eh. Ang ganda ng laban. Sa ganda ng laban, ang takabobo, wala nagsusulat. Wala naglilista eh ng ano eh. Kaya nagtatalo eh. Dapat may lista para ano, natatrack yung ano, foul. Hoy, motor! Motor nyo!
Randel, shoutout daw. Ay, gausap pa sila eh, pero may chance tuloy. Kaso ano, gausap pa. Pagod ka na. Nalay na yung balikat ko, wala akong ano eh. Ang daming viewer ah. 1.2. Hoy, mga motor nyo! Urong namin yan. Tara, pa-picture na ay bang. Pa-picture na ay bang. Tara na. May cellphone ka ba? Ah, picture na ay bang. Hey! Picture na. Ah, cellphone? Ay. Tabla yata. G! Tabla na. Wala boss, mga idol, tabla daw, tabla. Di nagkasundo. Ladio, shout out. Mamaya pa natin yung nabigyan yan sa December. Solo natin yan naman sa Disyembre. Wait. Wala sound? Wala boss, tabla na daw, tabla. Ay, umalis na. Tinabla. Salamat sa mga nanood niya. Hindi ko napansin. Tabla mga boss, tabla. Hans, magkano inabot na side bet? Hindi ko sure, hindi ko na. Pero kay Boss Ed. 150 ata. Kay Boss Ed na, solo niya. Oo, alam. Ang alam ko 150. Kaya guys, tabla. Randel Meranya. Shoutout daw, sabi ni Boss L. Ano? Tabla? Dito na yun, no? Diba? Hindi ko nasundan eh. Nakapokus ako sa live eh. Nangyari? Ano, tabla. Kasi penalty ang nilalaban nila, Bam. Pag penalty, free throw sila. Panalo na pag pumasok. Eh, nilalaban ng mga kabila. Wala pa daw. Pero penalty talaga. Hindi ko nasundan eh. Nagla-live kasi ako, nakapokus ako sa pag-video. Magkano ba? Hindi ko alam. Hindi ko nasundan. 100 daw? Wala guys, tabla. Pero pumalag si Jordan, 200 yun. Ano ko isang may isa pang game? Alas sila December. Hindi. Ansis Arcilla, shoutout daw, sabi ni Chris Casio. Magay Double G, mataas tumalon, malalim ang baon, sabi ni Jerry Corio. Si Oji, taki na gigil niya. End ko na guys ha. Kasi Sinipo sila.
ka. Doon kayo sa kanila. Hindi na tuloy. Cancel. End ko na, G. Guys, salamat sa mga nanood. End ko na.